बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 27 तारीख है और बुध का दिन है। अभी कुछ और अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली कल से इतनी चीज़ें छुपाई गई हैं और इस तरह से छुपाई गई हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। और कल पूरा एक प्लान बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि ये बस जैसा जिसका दिल चाहा उसने उस पर अमल दरामद किया और वैसे हो गया। नहीं, पूरा प्लान बना के चीज़ें हुई थी। मिसाल देता हूं कि अभी कुछ देर पहले गवर्नर केपी का एक बयान आया है कि ये जो बात कर रहे हैं जी हमारे इतने बंदे मर गए, इतने बंदे मर गए, किसी ने लाशें देखी हैं किसी ने लाशें? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि लाशें नजर नहीं आएंगी? इतना ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है कि लाशें नजर नहीं आएंगी? इसकी मैं वजह आपको बताता हूं। एक अहम तरीन शख्सियत नाज़रीन किराम, उसके जनाजों समेत गुमशुदा होने की, अगवा होने की खबरें आ रही है। अब जनाजे भी अगवा किए जाएंगे, लाशें भी अगवा की जाएंगी, उठाई जाएंगी। ये खबरें मौसूल हो रही हैं। किसकी बात की जा रही है और क्यों कहा जा रहा है, इस बारे में इसके ऊपर कुछ तफसीलात है मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2 नाज़रीन किराम, ये गवर्नमेंट अपने बोझ से गिरेगी। ये जितना जुल्म सितम जबर ये जिस तरह से कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनके अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। गवर्नमेंट के अंदर से अहम ब्यूरोक्रेट का इस्तीफा आ चुका है, एक अहम इस्तीफा आया है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर से सवालात हो रहे हैं। ये क्या कहानी है, ये क्यों कहा जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आपने ये याद रखना है, जहन में रखना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार ये कल से आप लोग जो है जी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे दोस्त है ना, ये सारे अक्सर पॉलिटिशियन जिनके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, इनमें से अक्सर हमारे जानने वाले हैं। तो मुख्तलिफ जगहों से फोन करवा के ये कह रहे हैं जी आप देखें, आप एक साइड पे बात कर रहे हैं, ये ना करें, वो ना करें, फुला ना करें, ढिमका ना करें, आप पीटीआई के सियासतदानों के ऊपर तनकीद ना करें। मैंने कब की है पीटीआई के सियासतदानों के ऊपर तनकीद? मैंने तो उन लोगों पर तनकीद की है जिन्होंने वादा किया, बढ़के मारी और वहां पे पहुंच नहीं सके। मैं तो उन लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा हूं। अगर पीटीआई के लोगों के ऊपर तनकीद करना सिर्फ मेरा काम, मैंने तो सलार खान काकड़ के ऊपर तनकीद नहीं की, मैंने खालिद खुर्शीद के ऊपर तनकीद तो नहीं की, मैंने शाहिद खटक के ऊपर तनकीद तो नहीं की, मैंने सद्दाम खान तरीन के ऊपर तनकीद तो नहीं की, मैंने मीना खान अफरीदी के ऊपर तनकीद तो नहीं की, जरताज गुल के ऊपर तनकीद नहीं की, सोहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद नहीं की। ये लोग क्या इन्हें आप पीटीआई का नहीं समझते हैं? नाज़रीन किराम, ये है असल पीटीआई। ये जिनकी मैं आपके सामने मिसाल रख रहा हूं ना, ये हैं वो लोग जो फ्रंट पे रहे, जिन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी निभाई। कोई आप अब गर्म बिस्तरों में बैठा रहा तो अब हम उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग, शहबाज गिल का दावा है, वैसे तो पीटीआई के ग्रुप से कुछ और भी खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसी को, 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए। जो लोग वहां पर रिपोर्ट करें, जैसे ये आगा सर्वर है तो वो तो रिपोर्ट करे 105 बंदे शहीद हो गए, 100 के करीब लोग शहीद हुए। 1000 से लेकर 5000 तक बताया जाता है तादाद है जो कारकुनान गिरफ्तार हुए, 1000 से लेकर 5000 तक। मेरा सिर्फ सादा सा सवाल है, वो जो 100 लोग शहीद हुए और ऑब्वियसली सैकड़ों को गोलियां लगी, और जो लोग गिरफ्तार हुए वो सारे के सारे कारकुन और वर्कर्स क्यों थे? ये जिनके मैंने नाम बताया, ये तो आगे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे। ये बेचारे किस तरह से बचे, इनको तो हम देख भी रहे थे, रिपोर्टें भी इनके बारे में आ रही थी। लेकिन मेरा सवाल है, कहां थे बैरिस्टर गोहर? मेरा सवाल है, कहां थे उमर अयूब? कहां पर थे शिबली फराज? कहां पर थे असद कैसर? कहां पे थे अली मोहम्मद खान? कहां पर थे हम्माद असर? कहां पे थे हाफिज फरत? कहां पे थे अहमद चट्टा? कहां पर थे बिलाल एजाज? कहां पर ये जो जिनको आपने ओहदे दिए बड़े बड़े, कहां पर ये सारे लोग कहां पे थे? यानी कि कुछ लोग तो छुपे हुए हैं, वो पहले से ही छुपे हुए हैं, जैसे मुराद सईद है, मियां असलम इकबाल है, ये आधा और बंदा है। चलें जी, हम इन पे तरकीद भी कर लें तो हम इन्हें कहते हैं जी ये छुपे ही हुए हैं, कोई गल नहीं, ये छुपे हुए। जिन लोगों ने बढ़ के मारी वो किधर थे? और मेरा सवाल यह है कि ये नहीं गिरफ्तार हुए, इनको नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको गोलियां लगनी चाहिए थी, अल्लाह माफ करे, मेरा कभी भी ये मतलब नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपने गर्म बिस्तरों में आराम कर रहे थे, ये कारकुनान थे जो वहां पर गोलियां खा रहे थे, वो आपसे सवाल करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, ये आपको हॉन्ट करेगा और लंबे अरसे तक हॉन्ट करेगा, ये अब आपकी जान नहीं छोड़ेगा। लिहाजा नाज़रीन किराम, बहुत से, और फिर एक और इनका इन रहनुमाओं को भी हॉन्ट करेगा और नाज़रीन किराम मीडिया चैनल्स को भी हॉन्ट करेगा। ये आज सेठ जो है ना वो पैसे बना रहे हैं और ठीक है, अरबों रुपए कमा रहे हैं, कोई मसला नहीं है,
لیکن کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مجھے ایک بندہ دکھا دیں جو کہ بندے کا پتر ہو, جس کے اندر عقل ہو, اور وہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بلیو کر جائے. ویسے تو ابھی کمپین چل رہی ہے, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈیجیٹل میڈیا کو بھی جو ہے نا وہ آپ رپورٹ کریں اور یہ کریں. اس طرح کی کمپینیں چل رہی ہیں. خیر میں تو یہ نہیں کہوں گا, مجھے لگتا ہے کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ نہیں دیکھے گا, رپورٹ کیا ہی کرنا ہوا اس کے اوپر, لیکن کمپینیں چل رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ واٹ از دی کریڈیبلٹی آف الیکٹرانک میڈیا رائٹ ناؤ, وہ کیا ہے؟ مطلب یہ صرف کپاس میں امریکن سنڈی اور مالاکن ڈویژن میں بارش کی خبریں چلانے کے لیے رہ گئے ہیں. وہاں پر گولیوں کی بارش ہو گئی, ان کے منہ سے سی تک نہیں نکلی, انہوں نے مطلب سوال تک نہیں کیا. اور پھر ناظرین کرام افسوس کی بات پتہ کیا, میں مین خبروں پہ آنے سے پہلے آپ کو بتاؤں, افسوس کی بات یہ ہے جنازے چھپائے جا رہے ہیں, لاشیں چھپائی جا رہی ہیں اور یہ چپ ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سعید بلوچ, ان کو میں پہلے بھی کوٹ کرتا ہوں, یہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, انہیں سبسکرائب بھی کریں, بڑی مزیدار خبریں دیتے ہیں. انہوں نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, اور میں اس بندے کی کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر حیران ہوں. انہوں نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جتنی اہم خبریں ہیں, چاہے وہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے لے کر ابھی تک ہو, یہ ساری ڈیفنس رپورٹرز دے رہے ہیں. یعنی پولی کلینک ہسپتال کے اندر کتنے بندے مرے اور ان کی کیا پریس ریلیز آئی ہے, یہ کام ہے ہیلتھ رپورٹر کا, لیکن یہ کون دے رہے؟ ڈیفنس رپورٹر. اور بھائی عامر فاروق کی عدالت نے منع کر دیا تھا کہ یہ بندے اسلام آباد کی میں نہیں آئیں گے. یہ کام ہے کس کا؟ یہ بیٹ رپورٹر بنتا ہے کورٹ رپورٹر. یہ خبر دینا کام تھا کورٹ رپورٹر کا, لیکن خبر کہاں سے آئی؟ ڈیفنس رپورٹر. تو یہ ڈیفنس رپورٹر کہاں سے ایکٹیو ہو گئے؟ تو بہت ساری چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوتی ہیں. سو بشرا بی بی, سب سے پہلے بشرا بی بی والے معاملے پہ گفتگو کر لیتے ہیں. پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ, میں بھی شوکت یوسف زئی کا بیان سن رہا تھا, وہ جی ہم سنگجانی پہ جانا تھے, بشرا بی بی نہیں مان رہی تھی, اور بشرا بی بی نہ ہوتی نا تو آپ پتہ نہیں کیا ہی کر بیٹھتے. مطلب یہ ایک بشرا بی بی ہے جس نے ہولڈ کیا ہوا ہے چیزوں کو. آپ تو یہ کلیکٹ نہیں کر سکے کہ آپ کے بندے کتنے شہید ہوئے ہیں یار. اتنی نااہلی, نکمی اور گھٹیا ترین مینجمنٹ ہے آپ کی. مجھے مطلب ہم پی ٹی آئی کے جو لوگ ڈرامے بازی میں ملوث ہیں, ہم ان کے اوپر کھل کے تنقید کریں گے, اور میں ذرا برابر جھجک محسوس نہیں کروں گا کسی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہوئے. مجھے ذرا برابر جھجک نہیں ہوگی. تو بشرا بی بی کے اوپر تنقید شروع ہو گیا, کیوں وہ عمران خان کی بیوی ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے گروپ بندیاں ہیں جی, وہ جی ہم سنجانی پہ چلے جانے کا کہا تھا بشرا بی بی, یعنی گورنمنٹ بھی بشرا بی بی تنقید کر رہی ہے اور یہ لوگ بھی بشرا بی بی تنقید کر رہے ہیں. افسوس, بہت افسوس ہے. اس وقت جو کام آپ کا ہائی لائٹ کرنے کی, آپ کو اپنے شہیدوں کی, وہ انیس لڑکا ہے وہ بیچارہ شہید ہو گیا, اس کی 5 سال کی اور 7 سال کی بیٹیاں ہیں, وہ اپنی باپ کی لاش کے ساتھ لپٹے ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جگر کیوں نہیں پھٹتا کسی کا وہ دیکھ کے وہ تصویروں کو اور ان ویڈیوز کو. اور بہت سارے تو غائب ہی ہو گئے نا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سالار خان کاکڑ کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ جنازے لے کے جا رہے تھے کے پی کے میں, ان کو اٹک پل سے گرفتار کر لیا گیا, اور جنازے بھی غائب, بندہ بھی غائب. باقی سب کو تو گرفتار کر کے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. ان کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ غائب کر دیے گئے ہیں. میں نے یہ خبر صبح سے چل رہی تھی تو میں نے ادھر ادھر ذرا جاننے بوجھنے کی کوشش کی, کچھ لوگوں کو میسج کیے, کچھ لوگوں کو کالیں کی, تو اطلاعات یہی ہے کہ شاید وہ اٹھائے گئے ہیں. ابھی تک کوئی اور دوسری اطلاع نہیں ہے, کیونکہ سالار خان کاکڑ اس کے بعد منظر عام پر نہیں آئے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ وہ میتوں کو لے کر جا رہے تھے, جنازوں کو لے کے جا رہے تھے, لاشوں کو لے کے جا رہے تھے. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں کسی نے دیکھی ہیں, گولیاں چلتے دیکھی ہیں, وہاں پہ وہ آپ پھول مار رہے تھے, یا آپ نے پانی والی بندوقیں پکڑی ہوئی تھی کہ جن سے لاشیں نہیں گرنی تھی. ٹھیک ہے, کوئی عقل کو ہاتھ ماریں, کوئی بندے کے پتروں والا کام کر لیں, کوئی تھوڑی سی کوئی عقل ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. بندے مار دیے یار آپ لوگوں نے, اور اس کے اوپر ٹھٹھا لگا رہے ہیں. اور میں حیران ہوں, مطلب میں ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ یعنی کہ آئین کہتا ہے نا ڈفرینس آف اوپینین, یعنی کہ اور اسلام میں بھی اور ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن ناظرین کرام یہ تو ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. جو بندہ لاشوں پہ ٹھٹھے لگا رہے ہیں, جو مذاق کر رہے ہیں, اچھا میں تو حیران ہوں کہ ان کے ضمیر کہاں پہ ہیں, اور یہ جو ہے نا وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. خیر بہرحال خبر ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ چونکہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے, لہٰذا یہ اپنے بوجھ سے گرے گی. میرے سامنے ایک ریزگنیشن لیٹر پڑا ہے, یہ سلمان شاہ رشدی ہے, اور یہ سینئر بیوروکریٹ ہیں. انہوں نے
کچھ دیر پہلے ریزائن کر دیا ہے اور ان کا ریزیگنیشن منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان. اس سے میں وہ 2-4 لائنیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح سے لوگ ریزائن کر کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا ود دی انڈر ڈسپوائنٹمنٹ ود دی آن گوئنگ deplorable state of affairs in the country, I hereby tender my resignation from civil services of Pakistan. I am immensely depressed to see the unarmed protesters running for their lives amid brutal state aggression last night. تو وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ بھائی جب میں نے ریاست کو گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا اور پروٹیسٹرز جو کہ پرامن پروٹیسٹرز تھے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا, جان بچاتے ہوئے دیکھا, اس معاملے کے اوپر میں استعفیٰ دے کے گھر جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام, میں آپ کو جو مزے کی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کے پیچھے چلے اور یہاں پر آگے ایک گملہ نہیں ٹوٹا. یہ جو باقی ساری ڈرامے بازی ہوئی, جب فلاں جگہ وہ کل انہیں بندہ پکڑ لیا جس نے آگ لگائی ہوئی تھی, تو ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ان آرمڈ لوگوں کے اوپر ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ اب تک کی خبریں تھی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.